দোলযাত্রা ও হোলির মিলন উৎসব আজ ২রা মার্চ ২০২৬ কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দোলযাত্রা ও হোলির মিলন উৎসব। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উৎসবের আয়োজন সহযোগিতায় রয়েছে তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিভাগ, পর্যটন বিভাগ, কলকাতার পৌর সংস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রং, সংস্কৃতি, সম্পত্তির এই মহামিলনে সকলের সানন্দ উপস্থিতি কাম্য। এই উপলক্ষে সবাইকে, সবার পরিবারজনকে, সব ধর্ম, বর্ণ, কমিউনিটি, ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে, ট্রেড থেকে শুরু করে, সুইট ফ্যামিলি থেকে শুরু করে সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আগাম হোলি মোবারক এবং দোলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। স্বামী বিবেকানন্দের ইনস্টিটিউশন থেকে শুরু করে অনেক হসপিটালের সুপার থেকে শুরু করে, চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে, টেলি জগৎ থেকে শুরু করে, টলি জগৎ থেকে শুরু করে, আমার বিশেষ করে অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টুডেন্ট, অল কমিউনিটি ফ্রম হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিক, মুসলমান, খ্রিস্টানি, সকলেই, সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমি খুব উপভোগ করলাম। आपका राजस्थानी नाच भी बढ़िया हुआ, गुजराती भी बहुत बढ़िया हुआ, आपका बिहारी भी अच्छा हुआ, और पंजाबी को तो बोले बोले है वो भी बहुत बढ़िया हुआ। আমাদের নচিকেতা ইমন ইন্দুরিরা খুব ভালো গান দিয়েছেন। টনিরা সবাই আছেন, বাবুল স্টুডিও আছেন, আরও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুরাও আছেন, প্রশাসনের সকলেই আছেন। আমি সবাইকে আপনাদের দোল যাতে শান্তিতে, সম্প্রীতিতে এবং সুন্দরভাবে কাটে, সমস্ত ক্লাবগুলো আছে এবং ইসকন থেকে শুরু করে, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে শুরু করে, গুরুদ্বারা থেকে শুরু করে, গির্জা থেকে শুরু করে তারাও আছে। সবাইকে আমার প্রাণের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি সেদিন যখন मान स्तंभ उद्बोधन करने के लिए गई थी, तो वो टाइम में जॉइंट कम्युनिटी के लिए आप लोगों ने मेरे को एक रिक्वेस्ट किया था कि अगर न्यू टाउन में आप लोगों को कोई जगह मिल जाए तो आप लोगों ने एक जॉइंट मंदिर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। मैंने उनसे ही कहा था कि आपने टास्क बना लो, जो भी हम ढूंढ लिया, जो भी मैंने ढूंढ लिया, और विश्व बांग्ला गेट का पास 600 मीटर का जमीन, 5 एकड़ जमीन कंसेशनल रेट में आपको दिया जाएगा, और इसमें आप आपको प्लास्टिक को देके एक मंदिर बनाइए। हमको जो मदद करना हम जरूर करेंगे। जैसे हमारा जगन्नाथ धाम हो, हमारा दुर्गा मंदिर हो रहा है, हमारा महाकाल मंदिर हो रहा है, ऐसे चाहे कालीघाट हो, चाहे दक्षिणेश्वर हो, चाहे जानकी मंदिर हो, चाहे मदन मोहन हो, चाहे शिवजोग मंदिर हो, चाहे कालेश्वर शिव मंदिर हो, चाहे महाकाल हो, चाहे तारापीठ हो, चाहे बंगाली ताला हो, चाहे नवरात्रेश्वरी हो, चाहे जगदीश शिव मंदिर हो, हर धर्म हर वर्ण का नाम में, चाहे गुरुद्वारा का गेट हो, चाहे मस्जिद का ग्राउंड हो, चाहे जो भी है, कोशिश किया है आप लोगों को दिल को जैसे अच्छा सुखद मिले। आज का ये दिन में आप लोगों को मैं शुभकामना देना चाहूँगी, लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारा बंगाल में बहुत सारे लाखों, करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को आज वोटाधिकार से वंचित करने के लिए जा रहा है। मेरे को मन अच्छा नहीं है। जो लोग सब भरा के घर में बैठे हैं,
मजेदार। 2 साल में वोट भी दिया उसका परिवार, लेकिन एक एक परिवार में अगर हस्बैंड का नाम है तो वाइफ का नहीं है। क्यों? शादी होने के बाद वो शिफ्ट करते हैं। ক্যামেরায় বিশ্বজিৎ সরকারের সাথে আমি রিঙ্কি, নিউজ কলকাতা 24।